Montessori have the five area that is practical life, language, sensorial, mathematics, and culture. Why must Montessori at YBHK? Okay, because we want to make the students independence, we create problem solving, and then you can know about the students know about their life ya around the world ya dia bisa tahu semuanya. Yeah, we will use this method on 2025 on July. Okay, you can register to our school Vianney and Tarcisius 1. We use this Montessori method. For the preparation, the teacher must learning this Montessori method. This is not easy, right? Because we must have the diploma certificate for Montessori. Welcome to our podcast Sukses Bersama YBHK. I am Asih Rumanti, the host for today's podcast. Now I have with Miss Andela, a vice principal from Vianney Kindergarten. Please welcome Miss. Okay, thank you, Mamasi. Please introduce yourself. Okay, I'm Andela. I'm from Vianney Kindergarten School. I'm as a vice principal. Today I would like to introduce you. We have Montessori method for the next year at Vianney Kindergarten School. Yes, and actually we would like to talk about the Montessori methods. Yes. So actually, please could you explain to us what the Montessori method is? Okay, Montessori have the five area that is practical life, language, sensorial, mathematics, and culture. Di situ kita bakal belajar di practical life tentang kehidupan keseharian untuk anak-anak biar anak-anak itu bisa tahu bahwa kalau misalnya di kehidupan sehari-hari mereka banyak berbagai macam benda dan banyak cara untuk bisa bertahan hidup sampai nanti dewasanya. Kita mempersiapkan mereka agar mereka bisa lebih mandiri untuk depannya. Dan juga di language kita juga learning in English and also in Indonesia. And at the sensorial, we have the apparatus to use make them. What is apparatus, Miss? Okay, apparatus we say in Indonesia alat permainan edukasi. Nah, di alat permainan edukasi ini bisa mengembangkan sensorial anak dalam meraba untuk mengetahui huruf seperti contohnya di sini A. Di sini pakai 2 jari we use 2 fingers to make A. Alright. And then we have the fabric di sini kain-kain. Kain-kain ini beda teksturnya. Jadi di sensorial ini anak-anak juga bisa belajar tentang berbagai macam bahan untuk baju ke depannya. Jadi ini teksturnya beda-beda macam-macam. Ada yang dari bahan yang ini seperti yang net Terus ini yang bahannya tipis. Terus ada lagi berbagai bahan sampai dengan yang bahannya kulit seperti ini. Jadi berbagai macam tekstur, berbagai macam mereka yang harus mereka kenal. Why must we use this material, Miss? Iya, karena kalau di kehidupan sehari-hari anak bakal tahu ini perbedaannya bahannya seperti apa. Kira-kira ini panas atau enggak ke depannya kalau dia pakai di saat misalnya di musim yang panas. Kira-kira pakai baju bahan begini apa pakai baju yang seperti apa yang biar gak panas. Nah, ini arahnya lebih kepada life skill. Iya, life skill. Nah, seperti ini yang contohnya handuk. Nah, ini lebih menyerap loh. Untuk abis berenang dia mandi, ini lebih menyerap. Dia lebih tahu untuk bahan-bahan ke depannya gitu. Apakah hal ini penting untuk perkembangan seorang anak, Miss? Sangat penting, karena kalau tidak dilatih secara usia dini, nanti kasihan anaknya ke depannya kayak anaknya nggak tahu apa-apa, cuman taunya paper and pencil, bosen juga kalau anak-anak belajar kalau pakai paper and pencil Sure. Jadi kita pakai metode Montessori supaya mereka bisa belajar dan juga bisa bermain. Lewat ini anak-anak gak berasa loh kalau ini lagi belajar, ternyata ini lagi bermain. That's correct, absolutely. And
Could you please once again tell me to us why must Montessori at YBHK? Okay, because we want to make the students independence, we create problem solving, and then you can know about the students know about their life ya, around the world dia bisa tahu semuanya. Jadi kayak misalnya kalau di culture ya, dia bisa tahu misalnya tentang ini ada daun bentuknya seperti ini. Binatang mungkin di sini nggak adanya di Australia. Binatang apa? Ada yang tahu? Kanguru. Iya, betul. Di situ dia belajar semuanya. Kalau di pembelajaran matematika kita tidak menghitung lagi dengan 3 ditambah 5, menghitung pakai jari 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak. Tapi kita menggunakan stick-stick di sana ataupun manik-manik ya untuk menghitung berapa sih 3 ditambah 5. Jadi anak itu dia belajar secara abstrak tetapi secara konkret. Wow, so ini relate dengan program Pak Menteri yang baru ya, the new ministry programs about mindful learning, deep learning, and also joyful learning. Betul sekali. Wow, keren sekali ya. Thank you, Miss. Thank and you. The next question is, it is important for us to know when is this method will implement. Okay. You can visit our school. Yeah, we will use this method on 2025 on July. Okay, you can register to our school, Vianney and Tarcisius 1. We use this Montessori method. Yeah, for the more information, you can contact me. Alright, so don't miss it anyone. Please register now of your children. Yeah. Vianney and Tarcisius 1. Tarcisius 1. Yes. Only 2 school, yeah. Actually, YBHK have 5 school, right? Yeah. So what about another school? Oke, kenapa kita nggak pakai Montessori-nya di semua sekolah? Karena kita mau prepare dulu secara matang, secara sempurna di TK Vianney dan TK Tarcisius 1. Tentunya pengajar-pengajar kami sudah sangat profesional dan sudah sangat memahami anak, bagaimana mengendalikan anak dan juga pastinya sudah terlatih untuk menggunakan alat-alat metode ini. Alright, Miss. So now this is about teacher. Iya. Is YBHK prepare for their teacher to implement this method? Betul. I mean Montessori method? Yes, right. Can you explain it, please? The teacher preparation to get this Montessori method. Okay, for the preparation, the teacher must learning this Montessori method. This is not easy, right? Because we must have the diploma certificate for Montessori, so we can know about this, how to use the apparatus. Or in Indonesia we say alat permainan edukasi. We show to the children also in English how to play this. Oh, alright. I mean, apakah guru-gurunya ini guru-guru yang sudah-sudah ataukah guru yang sudah belajar dengan satu metode yang baru, that is Montessori method with the certified, I mean? Oke, untuk yang guru-guru yang akan mengajarkan tentang metode Montessori ini pastinya yang sudah ada sertifikatnya, atau yang sudah pernah belajar tentang Montessori. Tapi kalau misalnya untuk kesehariannya akan didampingi juga dengan guru-guru kami yang pengalaman yang sudah sebelumnya, tenaga pendidik kami sudah profesional di bidangnya. Oh, mantap sekali. Berarti nggak ragu lagi. Don't miss it. Please register now for your children at YBHK Kindergarten. Yes, that's Actually, at Vianney and Tarcisius 2 that have implemented the Montessori method. Yes. The last but not least, can you explain once again what are the differences between the Montessori method and other methods, please? Oke, kenapa pakai Montessori? Karena kita maunya bikin anak itu senang, bahagia ke sekolah, belajar itu ternyata sambil bermain, gak berasa belajar, tahu-taunya lagi bermain ternyata dia udah belajar banyak hal. Kalau metode yang lama gimana? Kalau metode yang lama, anak akan merasa bosan belajar huruf A, nulis ulang-ulang dari atas sampai bawah dengan drilling pensil. But now with Montessori method we can do better than better. Like this apparatus, right? Yes. Can you once again explain how to recognize the letter for each student or Okay. each children? I will show to you how to use this. This is A. A. You can use 2 fingers. And Should be 2 fingers? Yes, 2 fingers for preparation your motoric for grip the pencil.
Okay. Yeah. Should I close my eyes? No. Why? Because you must know this is A, how to What write the A letter and A is? yeah, All right. what the shape of A. Should I Yeah. touch? Yes, you can touch this. All right, like this. Yeah, sure. Oh, this is one. Yeah, How this this is is? A. All Yeah. right. And then we have the another words A until Z. So this is I. First we I. So we will teach it the children or the student in English or in bilingual. Okay, we will use in bilingual, yeah, English and Indonesia, more in English, yeah, because to practice this Montessori method, yeah, this apparatus, we must give the instruction using English. All right. So with Montessori method, so we will conduct the class with English. Yes, Wow. of course. That's good, Miss. I really proud of this program. Okay, thank you so much. Yeah, and I think this is our marvelous chance to talk about the Montessori method actually in our foundation, Yayasan Bunda Hati Kudus Foundation. I think this is the end of our podcast today. Yes. Thank you for joining Miss Andela. Thank See you. you. Bye-bye. Bye. Bye-bye.